न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। हॉकरों के पुनर्वास मांग पर राजनीति गरमाई, निगम पर तृणमूल नेता ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप तो विरोधियों ने कहा शुरू आपसी गुटबाजी। दुर्गापुर में प्रेमी जोड़ों का लटकता शव बरामद, इलाके में सनसनी। पांडेश्वर में पानी की भरी टंकी गिरी, बड़ी दुर्घटना टली, कई सवाल। आसनसोल नगर निगम द्वारा कुछ साल पहले शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत सेंट जोसेफ स्कूल के सामने से फुटपाथी दुकानदारों हॉकरों को हटाया गया था। उस समय नगर प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि इन हॉकरों को किसी अन्य स्थान पर बसाया जाएगा, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस अधूरे आश्वासन के खिलाफ मंगलवार को दर्जनों प्रभावित हॉकरों ने एक बार फिर उसी पुराने स्थान पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हॉकरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु नगर निगम केवल आश्वासन देता रहा और अब उनकी पूर्व दुकान वाली जगह को कथित रूप से एक संस्था आसनसोल नर्सरी को सौंप दिया गया है। उनका आरोप है कि इस भूमि आवंटन में प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं रखा गया और निगम के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से निर्माण लिया, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका गहराई है। तृणमूल श्रमिक संगठन से जुड़े नेता राजू अहलुवालिया ने भी हॉकरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए निगम पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को चुपचाप एक निजी संस्था को दे दिया गया, जो कि गरीब दुकानदारों के साथ अन्याय है। अहलुवालिया ने इस आवंटन में आर्थिक गड़बड़ी की जांच की मांग भी उठाई। इस बीच डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वहां पर कोई आवंटन प्रक्रिया नहीं हुई है। आज के 1.5-2 বছর আগে এই জায়গাটাতে প্রায় 41 জন দোকানদাররা ছিল। তারা কেউ 4-5টা গাছ বিক্রি করতো, তারপরে আপনার অনেকগুলো মোটরসাইকেল মিস্ত্রি ছিল, অনেকগুলো চা দোকান ছিল, তারপরে আপনার ওই হাড়িয়া দোকান ছিল, তারপরে আপনার মানে বিভিন্ন রকম পাখি দোকান ছিল, অনেক কিছু ব্যাপার এখানে ছিল। 41 জন লোক ছিল। 41 জন লোককে পুনর্বাসন ছাড়াই আসানসোল নগর নিগমের আধিকারিকরা হাঁটিয়ে দিলেন। হাঁটিয়ে দিয়ে বললেন আমরা পুনর্বাসন করবো। 2 বছর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত পুনর্বাসন হয়নি। আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, 41 জন লোক মধ্যে একজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কার শর্তে? কী ব্যাপার, কি খেলা হয়েছে কি আসানসোল পুরো এইটা 41 জন লোকের রোজগার কেড়ে একজন লোককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো এই পার্কটা একজন লোক, আসানসোল নার্সারি বলে একজন লোককে দিয়ে দেওয়া হলো। কেন দিয়ে দেওয়া হলো? এখানে দুর্নীতি হয়েছে। 41 জন বাদ দিয়ে একজন লোকে দোকান অ্যালট করা হয়েছে দুটা, পুরো পার্কটা ওকে দিয়ে দেওয়া হলো। মেয়র সাহেব কি জানেন না? ডেপুটি মেয়র আসানসোলে মসিউল হক জানে না? এখানকার বাকি কোনো নেতারা জানেন না যে কীভাবে দেওয়া হয়েছে? এই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া দরকার। কেন এই দুর্নীতি হয়েছে? নিশ্চয়ের পেছনে দুর্নীতি হয়েছে। যেখানে হবে সেমন দেবে সরকার। বাকি আপনি দেখবেন রবীন্দ্রভবনের উল্টো দিকে যে দোকান স্টলগুলো আছে, সেখানে আপনার সার্কিট হাউসের পাশে এবং এখানে যারা যারা ইচ্ছুক যেতে চাইছিল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সবাই পেয়েছে। যারা যায়নি, যারা নেয়নি, যে গ্যারেজ করবো না, করবো না, করবো না, তারা নিইনি, তাদেরকে বলা হয়েছিল অন্য জায়গায় যখন হবে তখন দেওয়া। এখনও তখন আমাদের প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভাল হয়নি, হলে পাবে। আপনাদের এই শাসক দল আপনাদের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ করছেন, এটা সেটা আমার নেতাদের বলবে। তারা অভিযোগ করছেন যে এইটাতে দুর্নীতি হয়েছে। একটাকেই পার্ক দেওয়া হয়েছে, নার্সারিকে দেওয়া হয়নি, কাউকে একটা স্টল দেওয়া হয়েছে, সে মেনটেন করছে গার্ডেন। ঠিক আছে, এখন আমরা পুরো ফুল ফেজে কাজটা কমপ্লিট হয়নি। যখন এখন ওই যে স্টলটা লাগাচ্ছে নার্সারি ওর বিরুদ্ধে,
যে অভিযোগ করছে সেটা একটা স্টল দিয়েছে, পুরো পার্কটা ওরা মেনটেন করবে এবং যখন পার্কে পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে যায়, যে মানে বাড়িয়ে যে গার্ডেন ফ্লাওয়ারগুলো রেখেছেও সব উঠিয়ে দেবে, পুরোটা গার্ডেন থাকবে। এমন দুর্নীতির অভিযোগ করছেন ওনারা, বলার কেউ কিছু কাউকে বলতে পারে। इस पूरी घटना पर विरोधियों ने भी तंज कसा है। विरोधियों का कहना है कि विरोधियों की जरूरत ही नहीं है, तृणमूल के अंदर ही एक दूसरे नेता एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और इस तरह की दुर्नीति को पकड़ रहे हैं। भाजपा नेता अभिजीत राय और कांग्रेस नेता परशुजीत पोयतंडी ने भी इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया। ঠিকই বলছে তো, কোন বিষয়ে দুর্নীতি হচ্ছে না সেটাও বলতে পারবে কি? আগে এই প্রশ্নটা করব। খালি পার্ক কেন? আমরা তো বলছি, আমরা তো প্রতিদিন কর্পোরেশনের দরজায় নিয়ে যাই। দেখুন পার্কিংয়ে দুর্নীতি বের করেছি। আপনারা দেখুন পার্কিংয়ে 10 টাকার বদলে 20 টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল, 3 ঘন্টার বদলে 1 ঘন্টা করে নেওয়া হচ্ছিল, দুর্নীতি। দ্বিতীয়, সমস্ত ম্যারেজ হলগুলো আমরা আরটিআই করে বের করেছিলাম যে ম্যারেজ হলে দুর্নীতি হচ্ছে, ম্যারেজ হল থেকে কোনো টাকা কর্পোরেশন পায় না। এবং বিশেষ করে একটা ম্যারেজ হলের এই দেখুন প্রমাণ, আমরা আরটিআই জবাব নিয়েছিলাম, কল্যাণপুর হাউসিংয়ের শুভম ম্যারেজ হল। কর্পোরেশন জবাব দিচ্ছে 16 বছর ধরে টেন্ডার, মানে কোনো কাগজ নেই, কত টাকা রেট 50-50। আমরা গেছিলাম, তার টেন্ডার হয়েছে, দেখুন নতুন পার্টি টেন্ডার নিয়েছে, 12 লক্ষ টাকা বছরে দিতে রাজি, অথচ ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছিলাম মাত্র 16 বছরে 250 টাকা দিয়েছে। ওই ম্যারেজ হল কে চালায়, কবে থেকে চালায় আপনারা সবাই জানেন, সারা আসানসোলবাসী জানায়। কোন আসানসোলের কোন পুর নিগমের কোন কাউন্সিলর চালায় এবং সেই কাউন্সিলর কোন নেতার মদতপুষ্ট সেটাও জানে। তাহলে এইটা কেন আজকে 2 বছর ধরে উনি চুপ ছিলেন কেন? আমরা তো প্রথম বলেছিলাম, এই দেখুন প্রমাণ, আমরা কর্পোরেশনের দরজায় গেছিলাম, দেখে নিন, পুনর্বাসন দিতে হবে। এটা কিন্তু ওই যেদিন নার্সারির বালাদেরকে উঠিয়েছিল, গ্যারেজ মিস্ত্রিদেরকে উঠিয়েছিল, আমরা বলেছিলাম পুনর্বাসন দিতে হবে। উনি 2 বছর ধরে চুপ ছিলেন কেন? তাহলে কি ওনার কাছে ওনার আঁকাদের, ওনার যারা আছেন ভগবান গুরুদেব আঁকা, তাদের নির্দেশ ছিল না যে এই নিয়ে চিৎকার করতে হবে? এখন শাসক দলের মধ্যেই এইটা তো আমাদেরকে বলতে হবে না, শাসক দল নিজেরাই নিজেদেরকে খাওয়া খাই করে, মানে সেই কিসের একটা আছে না কথা, সেই মাংস, মানে কাকের মাংস খায় না, এরা নিজেরা নিজেদের মাংস খেতে খেতেই বলে দেবে যে আমরা চোর, আমরা চুরি। আপনারা জানেন যে আসানসোলের যে ফুটপাতের ধারে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছিল এবং উচ্ছেদ করে পরে এখানে একটা নার্সারি বানানো হয়। তো অদ্ভুতভাবে দেখা গেছে যে ওইখানে যারা যারা হকার ছিল তাদেরকে প্রত্যেককে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনো একজনকে ওইখানে আসানসোল নার্সারিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং এই নিয়ে আরোপ করছে কে, এইখানে প্রতিবাদ করছে তৃণমূল এগেনস্টে তৃণমূলই। তো আমরা বিজেপির আগের থেকেই বলতাম তৃণমূল মানেই স্বজন পোষণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্বজন পোষণ হচ্ছে। আমরা আগেই বলছিলাম যে তৃণমূল মানেই চোর, তৃণমূল মানেই কাটমানি, এবং এইটা এখন আর বিজেপি বলছে না। বিজেপি যে বিরোধী দলের কেউ বলছে না, বলছে কে যে তৃণমূলের এগেনস্টে একদল তৃণমূলই বলছে, এবং তৃণমূলের যে এই যে চুরি এটাকে উন্মোচন করছেন একদল তৃণমূলই। তো আমাদের ভালোই লাগছে যে আমরা বিরোধিতায় থেকে পরে আমাদেরকে বিরোধিতা করতে হচ্ছে না, বিরোধিতাটা করে দিচ্ছে খুব তৃণমূলই। এবং সত্যতা যত দিন যাবে তত আরও তৃণমূলের এই ধরনের স্বজন পোষণ, এই ধরনের কাটপানি খাওয়া বা এই ধরনের ব্যক্তি যে হিতে যে কাজ, রাষ্ট্রহিতে না কাজ করে, দেশে হিতে কাজ না করে, আমাদের রাজ্য হিতে না কাজ করে ব্যক্তি হিতে কাজ যেটা হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে উন্মোচন হচ্ছে। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर थाना क्षेत्र के वसुंधरा पार्क के पास जंगल में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला और एक युवक के शव पेड़ की डाल से लटके हुए मिले। ये दृश्य देख स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए और इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे कुछ ग्रामीण मवेशी चरा रहे थे, तभी उनकी नजर पेड़ से लटके 2 शव पर पड़ी, एक विवाहिता महिला और एक युवक। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा।
घटनास्थल को पुलिस ने घेर लिया है और सबूत जुटाने में लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दुर्गापुर के फरीदपुर थाना क्षेत्र के जामगढ़ा इलाके का निवासी था, लेकिन महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय निवासी कृष्णा रॉय ने बताया, हमारे मोहल्ले के लड़के रोज इसी जंगल में नहाने जाते हैं। आज सुबह जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पेड़ से सड़ा गला शव लटका हुआ है। हमने पुलिस को सूचना दी। शव की हालत देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों की मौत कुछ समय पहले हुई थी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इलाके में घटना को लेकर दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। ওখানে শুনতে হলো যে পুলিশ গাড়ি এলো, যে ওরা ছাগল চড়াচ্ছিল মেয়েগুলো, যে ওরা দেখেছে যে গলায় দড়িলে ঝুলছে, যে ওরা আবার লোককে বলেছে, ওরা আবার পুলিশকে ফোন করেছে। তারপর কি হলো? পুলিশ এসে ওই যে কি করেছে সেটা তো আমি বলছিলাম, আমি ওখানে ছিলাম। নিয়ে গেল? হ্যাঁ নিয়ে গেল। কজন ছিল? একটা ছেলে একটা মেয়ে। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर थाना क्षेत्र के ज्वालभांगा इलाके में रविवार को एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब अचानक एक पानी की टंकी भरभरा कर गिर पड़े। इस हादसे में 2 युवक बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये पानी की टंकी ईसीएल की ज्वालभांगा खुली खदान परियोजना द्वारा कुछ दिन पहले बनाई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण ये अचानक गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पांडेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक इलाके में सही और सुरक्षित तरीके से पानी की टंकी नहीं बनाई जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब इस मामले में ईसीएल प्रबंधन से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल इलाके में घटना को लेकर भारी सनसनी और तनाव का माहौल है। আমাকে গ্রামের লোকরাই বলছিল, দাদা যখন কাজ চলছে সিমেন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কি ধরনের রিজার্ভার হচ্ছে বুঝতে পারছি না, শুধু বালি আর বালি। 22-1-23 ভাগে কাজ হচ্ছে, মানে 22 ড্রাম বালি তো 1 ড্রাম সিমেন্ট, এটা টিকবে না, কিন্তু কারো বলার সাহস নেই। এবং তার পরিণতি হলো যে আজকে ওটার উদ্বোধনের দিন ছিল, আজ ওটাতে জল ভরে ওটা টেস্টিং হবে, এবং জল ভরা হলো সঙ্গে সঙ্গে ওই রিজার্ভার ভেঙে পড়ল। একজনের সামান্য লেগেওছে, আহত হয়েছে। আসল রূপ ধরা পড়ছে বিধায়কের পাণ্ডবেশ্বরের, যে বিভিন্ন জায়গায় কাটমানি 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 ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই, সকাল থেকে রাত অবধি শুধু এটা। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल नगर निगम और रेलवे प्रशासन की ओर से संडरली ब्रिज और पांच माथा क्षेत्र को जाम मुक्त और जल भराव से निजात दिलाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में लंबे समय से बारिश के दौरान जल भराव की समस्या बनी हुई थी, जिससे यातायात बाधित होता था। इसके अलावा यहाँ कई तरह की विद्युत तारें बिछी हुई थी, जो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती थी। इन तारों को हटाने का कार्य अब बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और ब्रिज के नीचे जमा कचरे को हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्य आगामी मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में यातायात की समस्या और जल भराव दोनों से राहत मिलेगी। কর্পোরেশন থেকে পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, মানে বৃষ্টিতে প্রচুর জল উঠে যাচ্ছে, হালকা বৃষ্টি হলেও জল উঠে যাচ্ছিল, তো হেড অফিস থেকে অর্ডার দিল আমাদেরকে কি এই জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। এবার पश्चिम बंगाल के पुचड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत केलेजोड़ा फ्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील खाने हेतु एक नए सेटअप का निर्माण किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की आज विधिवत शुरुआत नारियल फोड़कर और शिलान्यास करके की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, बाराबनी थाने के प्रभारी अधिकारी दीपेंदु मुखर्जी, बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह और समाज सेवी करुणा दत्त प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान असित सिंह ने कहा कि बच्चों के पोषण और बेहतर स्कूल व्यवस्था के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन और पंचायत द्वारा इस कार्य को जल्द पूरा करने का संकल्प लिया गया है। स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन ने इस पहल का स्वागत किया है। सरकार চাইছে প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে রান্না যেটা হয়, যেখানে বাচ্চারা খাচ্ছে সেই সেটগুলো করে দেওয়ার জন্য আমাদের এটা বাকি ছিল কেলাজোড়াটা, এটা 6,80,000 টেন্ডার করে দেওয়া হয়েছে। আজ पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत हो गई, जिसकी शुरुआत रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज ब्लॉक से हुई। ये बैठक रानीगंज के लक्ष्मी वाटिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला चेयरमैन हरिराम सिंह सहित तृणमूल कांग्रेस के अन्य ब्लॉक स्तरीय नेता उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के जिन वार्डों में पार्टी बिछड़ रही है, उन्हें जीत दिलाकर वापस लाना होगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिला नेतृत्व प्रत्येक वार्ड में अलग अलग कार्यक्रम तय करेगा। जिन वार्डों में पार्टी पिछड़ रही है, वहां के वार्ड अध्यक्षों और पार्षदों से जवाबदेही तय की जाएगी। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और मतदाताओं से सीधे जुड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। आगामी चुनावों के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया गया। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने क्या नहीं दिया आपको? किसी को काउंसलर बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, और उसके बावजूद भी हम चुनाव हारेंगे, ये तो शर्म की बात है। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मैं संदीप भाई बैठे हुए, मैं उनसे कहूंगा कि आप कार्यक्रम बनाइए। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।